अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया सिद्दीकी। आज जैसा कि दूसरा रोज़ा है और हम हैं आपके साथ अपने इफ्तार लाउंज में अपने उन्हीं मेहमानों के साथ। ज़ुबैदा आपा अस्सलाम वालेकुम, असलम मुस्लिम रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा मौजू तो रमज़ान से ही रिलेटेड है, रोज़ों के ही बारे में है, मगर हर प्रोग्राम में हम एक टॉपिक ले लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो ये है कि रोज़ा क्या है, इसका मतलब क्या है। हम अपने यंगस्टर्स में रोज़े के मुतालिक क्या उनको बताना चाहते हैं। क्या रोज़ा सिर्फ फाका करने का नाम है या रोज़े से और भी बहुत चीज़ें मुंसलिक हैं। तो आप बहुत अच्छी बात की तुमने, क्योंकि हम समझते हैं कि रोज़ा जो है वो सिर्फ खाना नहीं खाओ, बिल्कुल बस, और कुछ नहीं इसके आगे। लेकिन रोज़ा जो है वो मेरा ख्याल है कि सबसे जो मेन चीज़ है रोज़े में वो है नफ्स पे काबू। बिल्कुल। अब खाली नफ्स पे काबू करके हम खाना नहीं खाएं वो वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप हर तरह की चीज़ पे, मसलन गुस्से पे, मसलन किसी से बात करने पे, घर में घर के माहौल को सही रखना, ये सब जो है वो रोज़े की एक खूबी है, बिल्कुल, जिससे हम ना आशना होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब ये मुस्लिम बताएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसमें आप देखें ज़ुबैदा पर जैसा कि हमने देखा है उसमें कि हम उसकी एक फ़िलॉसफ़ी जो है, रोज़े की फ़िलॉसफ़ी जो है, जैसा आपने अभी फरमाया कि बिल्कुल सही बात है कि वो एक ऐसी शील्ड है, एक ऐसी ढाल है, इसको ढाल भी कहा जाता है। वो इसीलिए है कि क्योंकि इसकी ये एक रियाज़त का नाम है, जिसमें जब एकदम आप एंटर हो जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे ऑटोमेटिकली आपको खुद अपने आप को प्रेस करना है, उसे हटाना है, करना होता है, बिल्कुल अपने आप को अलग करना है। अब ये है कि सिर्फ रोज़ा रख लेना, जैसा आपने कहा है कि वो तो बड़ा आसान है कि आप सहरी खा लें, उसके बाद सारा दिन आप रहें, फाका कर लें, ख़त्म बात है, और सोते रहें उसमें। बिल्कुल। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि हमारी जो आम मामूलात ज़िंदगी है और जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसकी हमें एफिशिएंसी हमारी और मज़ीद बढ़नी चाहिए, बिल्कुल, ना कि घटनी। एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि बाज़ लोग रोज़ा रख कर मतलब कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते, बल्कि मैं अब ये एक चीज़ सोच रहा था कि हम आजकल जैसे कराची में है कि बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली जा रही है, तो सिर्फ एक ये लम्हा फ़िक्रिया हम लोगों के लिए है कि हम एक छत के नीचे बैठे हुए हैं और हम रोज़े से हैं। बिल्कुल। हमारी बिजली चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, या एसी तो चलें नहीं है, अगर नहीं है या है, उन लोगों को सोचें ज़ुबैदा आपा जो इस वक्त पूरे कराची में, इस वक्त पूरा कराची इस वक्त खुदा है और सुबह और शाम वहाँ पे खुदाई हो रही है। वो मजदूर जो कि सूरज तले नीचे और वो तमाम दिन वो खुदाई कर रहे हैं और वो भी रोजेदार हैं। देख के हम सबको सीखना चाहिए कि उनका भी तो रोजा, वही प्यास है, वही भूख है, मगर वो भी तो सब्र से अल्लाह के राजी करने की खातिर। बहुत अच्छी बात की, वाकई उनसे मिसाल ले सकते हैं कि लोग ये सही मानों में रोज़ा है। सही मानो। वैसे मैं आपको बताऊं, मुस्लिम एक मेरी नंद भी है, मेरी कज़न भी है, अगर आप उसको देख लेंगे तो मेरा ख्याल है रोज़े की वो मिसाल सही होगी, क्योंकि वो औरत सिर्फ सहरी में 2 प्याली चाय पी के सबके लिए सहरी बनाती है, सारा दिन काम करती है, और इफ्तार के वक्त उसको ये जल्दी नहीं होती कि फ़ौरन खाना खाना है। इफ्तार वो रात में पति वर्ता भी हैं, तो वो रात में 10 बजे अगर मियाँ खाना खाएंगे तो वो मियाँ के साथ खाना खाती है। तो सही मानों में रोज़ा है। हम तो अगर रोज़ा रखते हैं तो हम इफ्तार के वक्त फ़ौरन खाना भी खा लेते हैं, चाहे कोई हो या ना हो, हमें खाना खाना है। लेकिन उसको ये कि वो रात के 11 बजे कि भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, अभी नहीं, सबके साथ खा लूँगी, सबके साथ, क्योंकि किसी का अगर रोज़ा नहीं है तो रात के 10 बजे ही खाएगा खाना। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ रोज़ा रखने में आप फिर ऐसे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, ये मार्फत की का है ये, और ये मैं समझता हूँ कि सादिया कि ये भी अल्लाह की देन है। बिल्कुल। मतलब आप ये समझ लें कि ये खुद अल्लाह वदियत कर देता है आपके अंदर ये बात कि जब आप रोज़े की सही स्पिरिट पहचान लेते हैं, उसको उस मार्फत के साथ जब रखना शुरू कर देते हैं तो सब्र खुद ब खुद आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, और बच्चों को भी संभालेगी, काम भी करेगी, खाने भी पकाएगी और ईमानदारी भी करेगी। बिल्कुल। और हम इससे आई थिंक अपने जहन को अगर इस बात से तैयार कर लें कि हमने अपना नॉर्मल रूटीन ही रखना है। मुझे खुद घबराहट होती है जब रमजान आते हैं कि अब इतने काम जो होते हैं वो भी करने हैं, और उसके साथ साथ आप किस तरह, बट लाइक वी जस्ट सेड कि जब हम मजदूरों को देखते हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं या जो भी लोग आम सड़क पे मजदूरी कर रहे हैं, हार्डशिप है फेस करते हैं वो हमारे नजर, जो एक हम लोग जो छत के नीचे हैं आराम से हैं, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है। और हम रोज़े का एहतराम जो हम सड़कों पे देखते हैं
کہ دکانیں بند کر دی جاتی ہیں کھانے پینے کی، ایک چادر لگا دی جاتی ہے کہ رمضان کا احترام ہے، لیکن اس کے پیچھے 6 آدمی بیٹھ کے سڑک پہ کھاتے ہیں چھپ کے۔ تو یہ کیا احترام ہے کہ آپ نے سامنے تو چادر لگا دی، بھئی اوپر ایک طاقت بیٹھی وہ تو آپ کو 7 چادروں کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے۔ اور زبیدہ آپا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے ہی درمیان ہے، بالکل اس میں کوئی شریک نہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نظر آ رہا ہے، روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو which is just between you and your اللہ تعالیٰ، بالکل صحیح۔ اینڈ آپ اس میں چھپ کے پانی پی لیں یا جھوٹ بولیں لوگوں سے جی ہمارا روزہ ہے، بھائی جیسے روزہ نہیں، اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو آپ سامنے پی لیں، بالکل جب آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو بندوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ بے شک، بالکل صحیح۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ روزہ دار ہیں، میں بے روزہ ہوں تو میں آپ کے سامنے چائے نہیں پی سکتا، میں فوراً چائے کو کی پیالی دوسری جگہ لے جاتا ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ روزہ تو اتنی مضبوط عبادت ہے کہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ تو ڈھال ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا، بالکل۔ اور میں کہتی ہوں یہ سب چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم صحیح مسلمان، دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو انہوں نے کبھی کوئی چیز کسی پہ مسلط نہیں، بالکل، وہ خود اپنے لیے ایک رول ماڈل بنے اور لوگ ان کے پیچھے آتے گئے اور ہم ہر وہ چیز اپناتے گئے جو چیز انہوں نے اپنائی، تو ہم بھی رول ماڈل بن کے تو دکھائیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کے کچھ سیکھیں، تو جو نوجوان نسل ہمیں کچھ دیکھ کے سیکھے، کیونکہ ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ وہ ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں، تاکہ نوجوان نسل جو ہے، جو ہماری روایات ہیں، جو ہمارے مذہبی فریضے ہیں، ان کو دیکھے اور ان پہ صحیح قدم رکھتے ہوئے آگے۔ بالکل، اور رول ماڈل وہ اپنے یوتھ کے لیے ہم پیرنٹس اور ہم خود ہی بن سکتے ہیں، ہم خود بن سکتے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں۔ بالکل، ہر بچہ اسکول میں گھر کا امبیسڈر ہوتا ہے، بالکل صحیح بات، ہر بچہ، ہر آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر کے سفیر بن کے یہاں بیٹھے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہماری تربیت ہے کیا۔ بالکل بالکل صحیح۔ جی ناظرین، اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں ہم اس کے جوابات آپ کو دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ جی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ ہم سے پوچھیں بھی، مسلم بھی بہت اچھا جواب دیں گے، میں بھی شاید اپنی حیثیت کے مطابق دے سکوں، تم بھی دے سکو، تو لوگوں کو پتہ تو چلے گا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، بے شک۔ اور سب سے زیادہ ضروری آئی تھنک ہمیں جس کے اوپر بات کرنی چاہیے اگریشن، جو غصہ جو کہ بالکل لوگوں میں تحمل ختم ہو جاتا ہے روزہ رکھ کے، کہ کسی کے برداشت ہی نہیں بچی رہ جاتی۔ بالکل صحیح بات کہہ رہی نہ اپنے گھر میں اپنے والدین کے لیے یا اپنے نوکروں کے لیے یا اپنے جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں، the whole idea is کہ آپ پیار سے حسن اخلاق اپنا مینٹین کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ آپ روزے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ شام میں آفس سے آ رہے ہیں، اب جیسے کہ ہمارے گھر شہر کے حالات ہیں کہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، نالے کھدے میں ہیں، جگہ نہیں ہے، ٹریفک جام ہو رہی ہے، اس میں آپ ہارن پہ ہارن بجائے جا رہے ہیں آگے والے کے لیے کہ دوسرے آدمی کے بھی سر میں درد ہو جائے۔ بھئی آپ کا روزہ ہے، آپ گاڑی میں ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، چند کھجوریں ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ افطار لیں اور گھر جا کے آپ کھا لیں۔ جی ہم نے کچھ بچوں کی معصوم چھوٹے بچوں کے انٹرویوز لیے ہیں جس کی ہم آپ کو فلم دکھائیں گے اور ان کے خیالات اور ان کے احساسات رمضان سے متعلق کیا ہیں، تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔